जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 9 मई 2025 शुक्रवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होउची 9 मई 2025 शुक्रवार बैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी दिवा 2 घंटा 57 मिनिट गते त्रयोदशी। आज हस्ता नक्षत्र रात्र 12 घंटा 10 मिनिट गते चित्रा नक्षत्र। आज कन्या चंद्र अहोरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध द्वादशीर एकधिष्ट और पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 18 मिनिट रु दिवा 6 घंटा 11 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 18 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 22 मिनिट। आज वृष राशि पुरुष और धनु राशि महिला मानक घात चंद्र एवं बिछा धनु और मीन राशि घात बार। आज पोई और मसूर खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपण न्यायिक क्षेत्र बा कोर्ट कचेरी कार्य रे विजयी हेबे एवं आपणक सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। आपण कार्य क्षेत्र रे सफलता पाइबे किंतु यह आपणक शत्रु मानक संख्या रे मध्य वृद्धि करिब। राजकीय पक्ष रे जड़ित व्यक्ति को विशेष सफलता प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु कोनोसी उत्तम खबर आपणको खुशी प्रदान करिब एवं संतानक उन्नति हेब। जीवन साथी सहित मधुर समय अतिवाहित करिबे एवं जीवन साथी आपणक कार्यक्षेत्र रे चलिथिबा समस्यारु मुक्तिर मार्ग खोजिबारे आपणको सहाय्य करिबे। पितांक सहित संपर्क सुदृढ़ हेब। प्रेम जीवन रे नूतन उत्साह अनुभव करिबे एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक लाभर स्थिति उत्तम रही। छोटिया कार्यभार आपण मुक्ति पाइबे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही एवं पुराना रोगरु आराम मिलिब। स्वास्थ्य अवस्था रे किछि उन्नति आपणक मानसिक चाप को ह्रास करिब। आज आपण श्री गणेश लक्ष्मी पूजार्चना करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय विशेष शुभदायक रहिब। प्रतियोगी परीक्षा रे सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेब। इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण संबंधित व्यवसायी माने विशेष रूप रे उपकृत हेबे एवं आपणक कार्यक्षेत्र रे आपणक पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि पाइब। कोनोसी पुराना व्यावसायिक संपर्करू आपण लाभवान हेबे। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु सुखद समाचार प्राप्ति हेब एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागी रहिब किंतु भाई भौणी सहित किछि असामंजस्य स्थिति उत्पन्न होई पारे किंतु आलोचना द्वारा मतभेद दूर हेब। पितामातांकर सेवा करिवार अवसर मिलिब एवं तांको आशीर्वादरू आपण सफलता ओ मानसिक शांति पाइबे। प्रेम संपर्क रे मध्य अत्यधिक उपेक्षा कारणरू किछि मनमालिन्यर संभावना रही। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार आसिब किंतु नगद धनर समस्या देखा देई पारे। स्वास्थ्य अवस्था रे चर्म संबंधित रोगरू आपण आराम पाइबे किंतु विषाणु जनित रोगरू विशेष सावधान रहंतु। आज आपण असहाय गरीब व्यक्ति साहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक राशि स्थान रु चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंको गोचर। भूमि और भवन संबंधित व्यवसायी स्थायी संपत्ति लाभ पाइबार मार्ग प्रशस्त करिब। अधा रहितबा कार्य को पूर्ण करिबा पई समय उपयुक्त रही। कार्य क्षेत्र रे अवरोध दूर हेब। आपण निज कठिन परिश्रमर उत्तम परिणाम पाई परिबे एवं आपण आशावादी रहिबे किंतु पारिवारिक जीवन रे
ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ କିଛି ହାନି ଘଟିପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଜଟିଳତାକୁ ପରିବାରରେ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବା ଲଟେରୀ ଆଦି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଉତ୍ତମ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଦେଖେଇ ହେବାଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଧନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ବାଣୀ ତଥା ଉପସ୍ଥାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଅବସର ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସର୍କଲର ବିକାଶ ହେବ। କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ କିଛି ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣର ସଞ୍ଚାର କରିବ। ପଦ ଓ ଗାରିମା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କରିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାତୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିକଟତର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଷାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ,
किंतु आपण निज कर्मठ स्वभाव कारणरू जीवनर समस्त समस्यार सफलतापूर्वक सामना करिवे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में किछि क्षति हेबार संभावना रहिछि, किंतु दीर्घकालीन निवेश आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेब। किंतु वाणीरे संयमता बजाय रखन्तु। पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यंक वांछित सहयोग रे हानि घटिब, किंतु आपणक द्वारा परिवार सदस्यंकु करा जाइथिबा सहयोग पारिवारिक संपर्क को सुदृढ़ करिब एवं पारिवारिक खर्च रे नियंत्रण लागि रहिब। जे कोनोसी प्रकार निर्णय बुझी विचारि नियंतु। गृह परिवारर समस्त समस्यार समाधान खोजिबारे आपण सक्षम हेबे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे नगद धन समस्यार समाधान पाई प्रयास करिवे। धार्मिक आध्यात्मिक पूजा पाठ प्रति आपणक रुचि बढ़िब एवं आर्थिक चिंता आपणको विचलित करिपारे, किंतु स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण बजरंग बाण पाठ करंतो, शुभ फल पाइबे। बिछाराशि आज आपणक द्वारा करा जाइथिबा निवेश आपणको सर्वोत्तम लाभ प्रदान करिब एवं लाभर स्थिति वृद्धि पाइब। सामाजिक सेवा क्षेत्र रे करा जाइथिबा खर्च आपणक ख्याति रे वृद्धि करिब। आपण आरंभ करुथिबा कार्य रे प्रगति आसीब एवं आपणको निज अनुभवर पूर्ण लाभ प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन रे पैतृक संपत्ति संबंधित विवादर समाधान करिबारे आपण सक्षम हेबे, जहा फल रे पारिवारिक वातावरण सुखद रहिब एवं पारिवारिक संपर्क लाभ प्रदान करिब। पितांक संबंधित कोनोसी परिचित व्यक्तिंक सहाय्य रे आपणक पूर्वरु अटकी रहितबा कार्य गुड़िकरे गति आसीब एवं पारिवारिक धन संपत्ति वृद्धि हेब। पितामातांक स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करिवे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आकस्मिक धन लाभर प्रबल जोग रहिछि एवं संचित धन रे मध्य वृद्धि पाइब। कार्य व्यस्तता अधिक रहिब, किंतु स्वास्थ्यावस्थार संपूर्ण समर्थन मिलिब। आज आपण गोमातांको कदली खाइबाकु दियंतो, शुभ फल पाइबे। धनुराशि आपणक राशि स्थान रु दशम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक व्यवसायर अभिवृद्धि पई नूतन अवसर प्रदान करिब। आपणक कर्मठता सहित निज कार्यक्षेत्र तथा कार्य प्रणाली रे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करिबा पई प्रेरित हेबे एवं आवश्यक अनुଯାୟୀ कार्य करिवे। आपणक द्वारा निया जाइथिबा निर्णय आपणक पई एक सुवर्ण भविष्यतर मूलदुआ साजिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने भविष्यतर आवश्यकता अनुसार निज व्यवसाय तथा ताहार अनुरूप आवश्यक कौशलर चयन करिवे। पारिवारिक जीवन रे पारिवारिक स्थिति आपणक पई अत्यंत उत्तम रहिछि। आपण पितामातांक ठारू मार्गदर्शन एवं समर्थन पाइबे। जीवन साथी आपणक समस्त प्रयास रे संपूर्ण समर्थन करिवे, किंतु संतानक भविष्यत और शिक्षा को नहीं आपण सामान्य चिंतित रहिबे। भाई भौणींक सहित संपर्क सुदृढ़ हेब, किंतु प्रेम जीवन रे अधिक उपेक्षा निराशार कारण होई पारे एवं आर्थिक लाभर स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि। नूतन आयर स्रोत निर्माण हेब। स्वास्थ्यावस्था उत्तम रहिब एवं आपण शारीरिक भाव रे समर्थ और ऊर्जावान अनुभव करिवे। आज आपण ओं गणपते नमः मंत्र जप करंतो, शुभ फल पाइबे। मकर राशि आज आपणक भाग्य रे वृद्धि घटिब एवं भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। पूर्वरु अटकीथिबा कार्य स्वतः भाव रे पूर्ण हेबाकु लागिब। आलस्य को परित्याग करी आपण कार्यक्षेत्र रे नूतन ऊर्जार संचार करिवे एवं उन्नति हेबाकु लागिब। सरकारी कोर्ट कचेरी संबंधित मामलार निर्णय आपणक सपक्ष रे रहिब। अतीत रे आपणक द्वारा करा जाइथिबा कार्य आपणक प्रतिष्ठा वृद्धि करिब। पारिवारिक जीवन रे पितांक सहयोग आपणक विषम परिस्थिति रे आपणको सहाय्य करिब। भाई मानक ठारू सहाय्य मिलिब एवं जीवन साथींक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीब। परिवार सदस्य
ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭପ୍ରଦ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ କିଛି ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଲାଭର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଅବାଞ୍ଛିତ ଭ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, କୁଶଳତା ତଥା କର୍ମଠତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ସମାଜ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବେ ଏବଂ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଉତ୍ତମ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭତାର ସଞ୍ଚାର କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।